Hi guys, so for today's video na kami diri sa asa may sale? Plaza Independencia, no? Nami diri nagpicture. Baligi kami sa Carbon pero gidrop ra Manila. Wow, nice kayo diri guys, promise. Wow, grabe nice. Yan diri. Ang Port San Pedro. So, natin guys, nagpicture sila maybe. Mami, kauban sila. Andrew, dali na mo, Drew. Nindutan yan ko, no? Pa-picture mo, tagsa-tagsa. Sige na, para na tayo remembrance dito. Picture dito. Nakaw na mo dito, pa-picture na mo nila. Oh, si Andrew, ikaw, Drew. Sige na, Drew. Sige na, Andrew. Anay, Diyos ko. Grab the opportunity. Kana naka-yellow. Sige, picturean niyo si Andrew. Kasi lang Andrew, guys, natin na.